vägspärrar och liknande sig om all elektronisk utrustning. Det blir också all service. Jag hoppas att ni har haft en behaglig flyttur med SAS Airlines. Som ni ser, vädret är strålande. Det är runt Stockholm med plus 23 grader just nu detta vindar och mycket god sikt. Hoppas att ni har haft en trevlig flyttur. Hoppas att ni har nöjt med hälsa välkomna på mitt senare tid. Ladies and gentlemen, your captain, we have started the approach landing with intended Spanish safety signals before supposed to turn off all electronic equipment. This also means that service is terminated. As you can see outside, the weather is beautiful. The temperature is up at plus 23 degrees now. Light winds and very good visibility. I hope that you have enjoyed the flight with SAS Airlines this morning. I hope to be able to welcome you aboard soon again. As a reminder, ladies and gentlemen, please raise your seat back and table. Place your cabin baggage under the seat in front of you or in the overhead compartment. Your laptop must be placed in your cabin baggage during landing, and your cell phone needs to be turned completely off. Välkommen till Stockholm Arlanda. Av säkerhetsmässig hänsyn så ber vi dem att bli sittande med säkerhetsbälte fastnat. Håll storryggen och går i lådarposition så håll utgången från övergången är fri på bagaget samt mobiltelefonen slåtta helt till skylten med säkerhetsbälte är slucket. Ladies and gentlemen, welcome to Stockholm Arlanda. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened. Keep the seat back and table in place. Keep the aisle and emergency exits free of cabin baggage and cell phones turned off. Kapten, vi är inte riktigt framme vid gaten så får vi bli sittande en liten stund till. Captain, I will not at the gate yet, so please remain seated for another couple of seconds. Cabin crew, this is Copenhagen Kastrup.